بالکل شروع سے شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا ہا دال زال را زا شین نہیں سین. سین شین صاد ضاد طا ضا عین عین فا قاف قاف لام میم نون واو ہا ہم ہا حمزہ یا چلیں خورشید بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا تا جیم ہا ہا دال ذال را را سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین قا قاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا دال یا ذال لگاؤ. را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین با قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. دو دفعہ یا ہے. یا یا آپ لوگ اس کو ایک بڑی یا ایک چھوٹی یا بھی بولتے ہیں. وہ اردو کے اندر تو ہے. نہیں ہوتا بڑی یا. اس میں ایک اس میں ایک ہی ہاں نہیں ایک. ہے. بڑی یا یہ بڑی یا میں نقطہ والی جو ہے نا یہ اور یہ چھوٹی یا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا ہا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا ہا دال ذال را زا سین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا اور اس میں ایک الف یہ یا ایک الف کھنچتا ہے. دیکھیں یہ ہے حروف مفردات. ان کو کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو عربی میں مفردات کہا جاتا ہے. تجوید کی لائن میں بھی ان کو مفردات کہتے ہیں جو حروف الگ الگ ہیں. اور ان میں آپ غور کریں تو یہ عربی کو خاصیت حاصل ہے عربی زبان کو کہ اس میں ہر حرف میں بھی کئی کئی حروف موجود ہیں. کئی کئی لیٹرز ہیں. صرف آپ الف کو دیکھیں تو الف کو لکھنے میں ایک الف ہوگا پھر لام پھر فا. یہ پورا مل کر کیا بنے گا الف. ورنہ اور کسی زبان میں بھی دیکھیں گے تو ایسا نہیں. ان کی اپنی زبان کے حروف نہیں ملیں گے لیٹر. چاہے وہ اردو کے ہوں چاہے وہ فارسی میں ہوں چاہے کسی بھی زبان میں. تو یہ عربی کو خاصیت آتی ہے. اور ہر حرف کے نکلنے کا مخرج ہے باقاعدہ.
کے نکلنے کی مشین اللہ نے پہلی جگہ ساری بنائی کہ یہ کہاں سے ادا ہوگا، کیسے کیسے نکلے گا، اور یہ ہر کیا کیا خصوصیات رکھتے ہیں، اس کی کیا کیا صفات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں آواز میں بھاری پن ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، سیٹی آنی چاہیے، یا جو ہے بغیر سیٹی کے یہ ادا ہوگا، سارا کچھ بتائیں گے۔ پھر ان حروف کا اپنا اپنا مجموعہ بھی ہے۔ پھر ان حروف کے اندر بعض حروف ایسے ہیں کہ جو متشدد کہلاتے ہیں، سخت ہے، بعض نرم بھی ہے، اپنی اپنی خاصیتیں، اپنی اپنی مٹھاس ہے، عجیب زبان ہے، بہترین۔ اصل دنیا میں زبان کہلانے کے لائق یہ ایک ہی زبان، عربی۔ جنت کی زبان بھی، اللہ کی زبان، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، ہمارے والد دادا کا حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کی زبان، ساری زبان سچی ہے۔ یہی زبان میں یہی زبان میں بات کریں گے۔ قبر میں بھی اسی زبان میں سوال ہوگا، ہماری زبان میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ہے جو آپ کی زبان ہے، چلو آپ کی آسانی کے لیے اس کا پوچھ لیں۔ تو یہ ہے اچھا حضرت، یہ جو ہاں ہے یہ وہ کہہ رہے تھے کہ سینے ہاں ہاں، سینہ سینے سے ادا ہونا چاہیے، ہاں جو ہے، اور جو ہاں حلوے والے ہیں وہ حلق سے، یہی تو فرق ہے نا۔ ہاں، تو وہ ہاں وہ موٹا والا ہاں، ہم، ہاں ہمارا، ٹھیک ہے، وہ والا ہاں۔ اور جو حلوے والا ہے یا حروف والا، حلوے والا اس لیے مشہور کر دیا حلوہ اچھا ہو، حروف والا بھی ہاں کہہ سکتے تھے، مطلب حروف والا ہاں، حامد والا ہاں۔ تو یہ پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، الف، جی ایسے پڑھنا بالکل انداز ہے، ایک تو ہم اپنی طرف سے بولتے ہیں نا، تو یوں ہی پڑھنا سیکھیں بھائی، الف، یہ فا بھی واضح ہونا چاہیے، فا میں آپ کو پتہ ہے مخرج نیچے کے ہونٹ یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ٹکرائے گا ایسے، تو فا ادا ہوگا، دیکھیں فا، تو الف کے آخر میں فا ہے، الف، ہم لوگ کو ڈالتے ہیں کیسے وہی نکلے میں گا دیکھ رہا ہوں کہ لیکن ایک ہے سائڈ پر، آپ اس پہ تو کر سکتے نا یوں کر کے، ایک ہے عجیب ٹیڑھا ہو جائے گا ٹیڑھا ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، آواز سیدھی نکلنی چاہیے، کام سیدھا ہوگا، ہاتھ پیر آگے پیچھے ہو جائے گا، کام سیدھا ہے تو بس کیا باقی کرے گا سب ابھی بولیے الف، علی ہاں۔ علی با اب تو ویسے پورے دانت ماشاءاللہ لگ رہے ہیں، لوگ تو سارا ہر بندہ پوری 32 لگائی۔ آج ایک بندہ بتا تھا ڈرل کرتے ہیں چاروں طرف پورا لگا دیتے میں یہ ہیں، کام نہیں کرتی، اس سے بہت مارک ہوتا ہے اور بغیر اس کے بھی جوڑ دیتے ہیں، نکلی والا جو آپ خود ہی لگا لے نکال لے۔ اس سے بہت نقصان، وہ وہاں پر وہ ممبر پر مسجد میں ایک آدمی کو بتا دے بیان کرنے والے کہ لوگ کتاب کتاب دیکھیے ذائقے کے لیے، سب کی خوبصورتی کے لیے، لیکن کہ سلاد بہت برے ہیں۔ صاف نہیں کرے تو اس کو بولے ہاں؟ مسواک کرے، میں وشواس کرتا ہے جو بھی کروں کیونکہ نکلی نکلی ہے اور اصلی اصلی۔ اور بعض لوگ سونے کے بھی بنواتے ہیں۔ ہاں، آدمی صرف خوبصورتی اور ذائقے کے لیے لگاتا ہے۔ میرے دوستوزی ذائقے کے لیے نہیں، یہ عروج نکالنے کے لیے بھی لگاتے ہیں، ہاں، لوگ اچھے کام کے لیے بھی لگاتے ہیں تاکہ آواز خوبصورت آواز نکلے، قرآن اچھے انداز سے پڑھا جائے با پورے تجوید اور مخارج کے ساتھ، کیونکہ اس میں تو سارا عمل دخل دانتوں کا ہے نا سر، دانت کے بغیر آپ گڑبڑ ہوگی، ہوا ادھر ادھر لیک ہو جائے گی، بھلے نکلی لگے ہوئے ہو لیکن یہ کہ آپ کا پھر کام صحیح چلے گا۔ اور یہ جو بات ہے نا وہ ان کی اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی تو صحابہ نے یہ سارے عمل کرائے نا، آنکھ کا آپریشن بھی کیا ہے، ہاتھ کا بھی کیا، باقی بھی آسا کا ہوا ہے، جہاد تھا تو بڑا کچھ ہوتا تھا، آسا کٹ جاتے تھے، کیا کچھ ہو جاتا تو صحابہ نے یہ تھوڑی کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، علاج ہے، سنت ہے، جتنا ہو سکتا کریں۔ بعض لوگ تو پکے ہی لگوا لیتے ہیں نا، بعض ایسے کچے بھی لگاتے ہیں، جیسے لگا دیا پھر ہٹا دیا، کھانے کے وقت لگا دیا، کچھ سیکھنے پڑھنے بولنے کے وقت لگا دیا، خوبصورتی بھی ہے اور انسان
आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ भी आए ताकि बंदा हर काम करे, पीछे ना रहे। इंसान का अपने जिस्म पर जो है ना पैसा खर्च होना चाहिए, ये अहम मसला है। हम लोग इस चीज को समझते नहीं है। हालांकि असल जो बुनियाद है वो दीन की तो बाद में है ना, पहले मेरे जिस्म की बुनियाद है असल। अगर जिस्म की बुनियाद मजबूत पक्की नहीं होगी तो दीन की बुनियाद पर कैसे मजबूत? फिर तो हाँफता रहेगा, सांस खुलती रहेगी और बात करते में भी अजीब, फिर किसी से बात समझाने में भी अजीब, 10 किस्म की चीजें सोचेगा। और जब जिस्मानी एतबार से पूरा मजबूत होगा, फिट होगा, अपने आप को फिट रखा होगा, तो फिर जो है ना उसके असरात सामने वाले पे भी पड़ेंगे। और अपने जिस्म पे उलमा फरमाते भी हैं भाई अपनी खुराक आप भले खर्च करें, ड्राई फ्रूट खाएं, पैसा खर्च करें अपने जिस्म पे, अच्छी चीज मजबूत ताकतवर। और अपने बच्चों को तो बचपन से इसकी आदत डाल के रखें कि उनका मैदा ऐसा मजबूत होना चाहिए बचपन से कि वो इस कदर खालिश चीजें खाएं तो उनको असर ना पड़े। और हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ताहजील बिन नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता दिखावा या तकब्बुर के लिए नहीं कह रहा, कि मैं तो सबको कहता हूँ कि भाई जैसे बाज ममालिक में फौज की ट्रेनिंग लाजमी मंजूम है ना, 2 साल हर बंदा करेगा, चाहे वो फौज का हो ना हो, लेकिन उसको ट्रेनिंग दी है, फौज में काम करेगा, 2 साल सर्विस करेगा, कुछ भी 17 साल से पहले पहले उम्र से पहले पहले 2 साल लगाएगा जवानी। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि मदारिस में भी ऐसे ही 2 साल लाजमी, जो भले जिसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, कुछ भी बनना है, लेकिन 2 साल वो मदारिस में उसको डाल दें। 2 साल तो हॉस्टल में इधर ही रहो, कोई दूसरा काम नहीं करो। फिर आप जब निकालेंगे इसको तो आप देखिएगा इसका हाजमा ऐसा मजबूत होगा, बकरे खा खा के रोजाना माशाल्लाह। फिर इसको जिंदगी भर पेट में दर्द नहीं होगा, जिंदगी भर सर में दर्द नहीं होगा। मदारस में बकरे के ही आते हैं। मकसद खेल रहे खाने ना, असल वो खाना नहीं होता, असल होती है वो बरकत, बरकत, सही बात जिन हाथों से वो पकड़ा होता है ना। है। जो उलमा हदीसें पढ़ने वाले, सुनाने वाले, कौल अल्लाह कौल रसूल कहने वाले, बावजू होकर सुन्नत तरीके के इन मुताबिक पाकीज़ा खाना पकाते हैं, जब 2 साल ये मैदा में जाता है ना तो मैदा जिंदगी भर के लिए साफ। रोटी पकाने का सारा वो सब उल्मा है। जिक्र कर रहे हो, हाँ, सारे आदमी तीन है वहाँ पढ़ रहे हैं, वही रोटी पका रहे फिर इज्तिमाई खाते हैं, एक बर्तन में सबका हाथ लगता है, ये सुन्नत है। फिर बचा हुआ खाते हैं, बात दफा तो हम खुद अक्सर टुकड़े जो बच जाते थे वो किसी का हाथ कुछ अगर कहीं से सालन लगा हुआ हम लोग खाते थे, घीन नहीं करते थे, घीन नहीं होती थी हमें, हम शौक से खाते। अभी भी मिल जाए अगर टुकड़ा पड़ा हुआ है और भले सालन लगा हुआ है, जो भी हम खाते हैं भाई, ये कोई घीन करने की चीज तो नहीं। और बीसियों का बचा हुआ जो है ना वो सारा एक बाल्टी में होता था, फिर उस बाल्टी से निकाल के खाते थे। 50 लोगों का बचा हुआ, इधर एक का बचा हुआ खाने से तकलीफ होती है कि हम झूठा नहीं खाएंगे। भाई झूठा दे दिया तो क्या हो गया, कोई अजाब हो गया? हम लोग नाराज हो जाते हैं, झूठा आपने निकाल दिया, पहले से अलग कर देते। अरे भाई झूठा तो सुन्नत है खाना, वो भी यानी आप मुसलमान का है। सुन्नत से एराज। तो असल जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है, 2 साल वहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगी इसकी, जिस्मानी भी रूहानी भी हर एतबार। अब जिंदगी भर इसको पेट की तकलीफ इंशाल्लाह नहीं होगी, ना सर का दर्द होगा, वरना तो आज छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है बहरहाल। तो ये चीज बहुत जरूरी है ताकि हमारी मश्क हो जाए। तो बा, ये एक अलिफ खींचना चाहिए, बा, लेकिन बा जो है ना ये दोनों होठों की जो हमारे दरमियान वाला हिस्सा है, ना खुश्की वाला ना तरी वाला, देखें बा, बाहर का जो हिस्सा है दरमियान, ना के ये वाला ना ये वाला, बा, दूसरे वाला हिस्सा, ये जब टकरा के हटेगा तो बा अदा होगा। और ता, किनारा, सनाया उलिया, ये दो दांतों को कहा जाता है सनाई, अरबी में कहते हैं सनाया, तजवीज में कहा जाता है सनाया। और ये दोनों सुफला, ये दोनों
जो खरगोश के दो दांत निकले होते हैं ये सनाई कहलाते हैं। दो तस्निया से ही है सनाया, दो। नीचे वाले कौन से? ऊपर वाले दो सनाया, नीचे वाले दो सुफला। सुफला 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 सुफल जैसे होता है ना निचला, सुफला 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 ओलिया ऊपर से, सुफला नीचे से। जन्नतुल आला, जन्नतुल मावा ऊपर वाली जन्नत ऊंचाई वाली, और जन्नतुल सुफला नीचे वाली। तो ये सुफला है, ये ओलिया है, दो दो। फिर इनके साथ में है ये जो दो दो जुड़े हैं, ये पूरा आपका इसमें देखे नक्शा दिया हुआ भी है। ये जो तजवीज का है ना, इसमें एक एक दांत का इन्होंने बाकायदा आपको नाम समझाए हैं और उसके साथ साथ सब कुछ बताया। देखिए ये लिखा हुआ है सनाया उलिया, ऊपर के दो दांत, उसी के नीचे के दो दांत सुफला, ठीक है। फिर उसके साथ वाले रुबाई, ये एक एक दो, ये एक एक दो, ये चारों रुबाई। फिर उसके आगे चले जाए तो अन्याब, ये नुकीले ये। फिर नवाजिज, अन्याब नवाजिज। फिर ये जवाही, हंसने वाले। इमाम ज़हाक को ऐसे हंसते थे तो ये दाढ़े नजर आए, इसको ज़हाक कहते हैं। वो वाला हंसना जिसमें दाढ़ भी नजर आते, वो खिलखिलाने से ज्यादा होता है, और एक के लगा के होता है। तो अगर मुस्कुराना मुस्कुराहट हुई या ज़हाक भी हुआ, बगैर आवाज के नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन के कहा हो गया तो नमाज टूट जाएगी, आवाज निकल गई तो नमाज टूट जाएगी। तवाहिर उससे आगे के। फिर नवाजिज, जो वो अकल दाढ़े पीछे, देखें एक एक चीज का अजरास, ये सारी दाढ़े अजरास कहलाती हैं, नीचे ऊपर सारी अजरास। जड़ों को कहते हैं, जड़ों में होती हैं दांत, बिल्कुल जड़ें पीछे हमारी मोटी, तो इसलिए इनको अजरास कहा जाता है, रब ने बनाई दाढ़े कहलाते हैं। तवाहिर, नवाजिज, ये सारे नाम हैं। क्या अल्लाह की शान। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी जो फरमाया ना, पूरे दीन का निचोड़ बता दूं आपको, तो साहबा ने बोला बिल्कुल बताइए या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया कि अपनी जबान को निकाल के ना, और यूं कहा, ऐसे गाय कि जैसे इसको काट दो, ये पूरे दीन का निचोड़ है। कुछ नहीं बोलो, काट दो जबान। फरमाया ये दीन सिर्फ दो ही चीजों का नाम है, एक इसको काट दो और दूसरे अखलाक अच्छे कर लो, पूरा दीन इसमें आ जाएगा। आप उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अगर ये काम कर लिया होगा ना, पसीने छूट जाएंगे, लेकिन ये कर रहे हैं। ये उन्होंने फरमाया, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। जो आलिम साहब समझा रहे थे ना, तो उन्होंने ये लफ्ज़ कहा, ये तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, सारी जिंदगी ये काम करना होगा। तो ये दाढ़ी तो है ना, एक दफा रख ली बस, पढ़ ली। आप जब कल सुबह की नमाज पढ़ने आएंगे ना, हैं, आप बिल्कुल जबान को ताला लगा के आइएगा, किसी से कोई कलाम नहीं कीजिएगा। गलत बात ना, गलत बात नहीं करेंगे ना। तो ये क्या है, जबान को यूं का, और अखलाक अच्छे कर लो, मदद बस। बात करना मना है। ये दो क्या है भाई, ये पूरा दीन है। और फरमाया कि क़यामत के रोज लोगों ये में जो सबसे अच्छे अमाल जिन लोगों के होंगे ना, वो यही दो लोग होंगे बस, इसके अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं होगा। जो क़यामत के रोज सबसे अच्छा अमल लेकर खड़े हुए होंगे, वो यही दो होंगे बस, इनके अलावा कोई तीसरा नहीं। जबान से ही लड़ाई झगड़ा होता आवाज से सब कुछ होता सारा है, अच्छा बुरा मसला ही ये जबान से। जबान पे ही तो लोग आपकी मतलब शिकायत करने लग गए। अभी मेरी बच्ची कहने लग गई, मेरी बहन को ना, ये सी जुम्मे की बात है, मेरी बहनें आती हैं, हम लोग हफ्ते को सब आते हैं वैसे, लेकिन कभी कभी जुम्मे को भी आ जाते हैं, जैसे स्केड्यूल बन जाता है उसके साथ। जुम्मे को सब बहनें आएंगी, तो मेरी बड़ी बच्ची उनको, बड़ी बहन को शिकायत कर रही है कि ये बाबा हमसे ना बातें ही नहीं करते। तो वो कह रही है भाई क्यों बात नहीं करते? मैंने कहा भाई करता हूँ, काम की बातें जो है बैठता हूँ करता हूँ, इनके साथ क्यों नहीं करता? लेकिन उनकी शिकायत सही है अपनी जगह, ये मेरी आदत नहीं है बोलने की। ये तो इधर पढ़ाना होता है, ये सब होता है, बयान नमाज ये वो, तो मैं सब बोल लेता हूँ। वरना अगर ये नहीं हो ना, तो मैं एक बात ना करूँ किसी से, ये मेरी आदत है, असली आदत है।
آپ پریشان ہو جائیں، میں مہینوں مہینوں منہ نہ کھولوں، اگر یہ درس نہ ہو، یہ پڑھانا نہ ہو اور نماز نہ ہو نا، تو آپ میری آواز نہیں سنیں گے، عادت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے وہاں یونیورسٹی میں بھی صرف پڑھانے کا، اور بھی کہیں پر ہونا، تو صرف جو وہ کام کی بات ہے بس۔ خود ہمارے گھر والوں کی یہی شکایت ہے ہمارے۔ بریک وغیرہ نہیں لگتے آپ؟ اس میں ٹی بریک وغیرہ یہ سب؟ نہیں بات کرتا میں، یہی تو وہی جیسے آپ نے پوچھا میں نے جواب دیا، بس یہی۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جو خاموش طبیعت کا ہے۔ ہاں، اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کو خاموش رہنا آ گیا، سمجھ لے اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت حاصل ہو گئی، کیونکہ خاموش رہنا آسان ہے۔ چلے میں آگے، تا آج آپ کی بات دل پہ لگے گی۔ تا، اب تا میرا یہ کنارہ، اور یہاں سے ہوا آئے گی اوپر سے زبان کے، تو یہ اس سے ٹکراتے ہوئے ہٹے گا۔ تا، دیکھیں یہ زبان کو باہر رکھ کے پڑھنا پڑے گا۔ تا تا، تا اب آ جائے جیم۔ یہ کیا ہے؟ جوف دہان، منہ کے اندر کے حصے سے ادا ہوتا اگر ہے۔ جیم، آپ نے ابھی سا کا بتایا تھا، تا کا؟ تا، تا، تا کا سا، سا، جس میں ہم یہ آواز لاتے ہیں نا، اس میں یہ آواز آنی نہیں چاہیے، دیکھیں سا، اچھا سیدھی نہیں نکلنا چاہیے۔ یہی تو جیم، اور اس کے اوپر مد ہے کھینچ کر، ہا، ہاں، ہو، یہ موٹا کر کے، ہو، دال، دال، اب دال کے آخر میں خود لام ہے، لام بھی واضح ہونا چاہیے، دال، دال، یہ میں سمجھانے کے لیے لل کر رہا ہوں، دال۔ دال، اب دیکھیں جیسے آپ نے تھا بولا تھا نا، تا، اسی کے قریب قریب سے دال، زال، ہم تو زال بولتے تھے، وہ اردو میں ہے زال، عربی میں جو ہے نا وہ ہے زال، ٹھیک ہے۔ رو، ایک تو ہے نا رو، تو یہ غلط ہے، یہ کئی سال ہے رو نکل گئے، ایک ہے جبکہ ادھر، تو اس زبان کو اوپر کنارے سے روک کر رو، ایک ہے را، را بھی نہیں ہے یہ، رو، سا، یہ آواز آئے گی شروع، یہ ہے اصل عربی کا زا، سین، سین، شین، ہاں، صاد، صاد، پہلے منہ میں ہوا بھر جائے گی نا، پھر یہ صحیح نکلے گا، دیکھیں یہ جس کو یہ آواز نکالنی آ گئے اس کا سواد سب سے صحیح نکلے گا۔ صاد، 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 یہ نہیں نکلتا ہے۔ ہاں، اس کو جو ہے نا آپ دال کے کچھ قریب رکھیں، اصل میں دال بھی نہیں ہے اور سواد بھی نہیں ہے اردو اچھا، والا۔ دال، اس پر بہت مشق ہے، آخر میں دال ہے نا؟ آخر میں تو دال ہے لیکن شروع میں بھی سختی ہے اس پر۔ اگر ہم نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے وہ غلط، ہاں، مقصد کہ اس کو صحیح پڑھنے کا اہتمام کرنا ضروری۔ ضاد، تو، اب اس تو کو بھی سیکھنا ہے نا، یہ جو آواز ہے، اور عربی میں ایک تو موٹا بھی ہے، اور اس میں یہ آواز آتی ہے، پورے قرآن میں سورہ علق میں یہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کو پڑھا جاتا ہے، تو پاکستان میں سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آخری آیت میں ہے، لا تطیعہ، ہاں
یہ ہے، اس میں تو جو ہے نا موٹا ہے، اور یہ باقی جگہوں پر تو یوں پڑھا جائے گا، یعنی کہ والسماء والطارق، یہ موٹا ہو گیا. وَالطَّا تھوڑی ہوا ہے، وَالطَّا نہیں ہوا، تو یہ جو آواز آ رہی ہے تو، اور موٹا ہو تو مشق ہے. مدرسہ ہے الفرقان کے نام پر، کہتے شیشے میں مطلب ان کو دکھاتے ہیں اس طرح سے نکالنا ہے، ہاں اس طرح مطلب ہے کہ اس لفظ کو نکالنا ہے، اس کا مشق کراتا ہے. یہی ہے، بعض قاری حضرات صاحبان وہ پین ڈال کے منہ کے اندر بعض انگلیاں ڈال کے کھینچتے ہیں اور بولتے ہیں اس جگہ سے اس کو دباؤ، اس کو یوں کرو، اس کو ایسے کرو، اور پھر نکلواتے ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں بعض دفعہ ماشاء اللہ. لاہور کے بہت زبردست. تو یہی طریقہ ہے سیکھنے کا، اور کیا تو ہے. زو عین، ایک تو ہے ہم بولتے ہیں آئین نہیں، عین، ہاں، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، سورۃ النصر مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح ہا سے اشارہ کیا جائے گا، والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر. پھر یہ سینے والا ہا ہے، تو اس میں واستغفر، انہ کان توابا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح،
ہاں لا ہی کو کھینچنا نہیں ہے زیادہ. نصر اللہ نصر اللہ والفتح. اور واو کو موٹا نہیں کرنے کی ضرورت، واو عام انداز میں پڑھا جائے گا ول ایسے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. ہاں دینکم تو نو کو نہیں کھینچا جائے گا. دینکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد.
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. چلیں ایک ایک دفعہ پڑھ لیں. یہ تو ہم نے صدق اللہ العظیم کیا، آپ نے تھوڑی کیا. صدق اللہ العظیم مطلب اللہ بزرگی والی ذات ہے، انہوں نے سچ فرمایا. اس کا تو یہ مطلب، اس کا یہ مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اینڈ ہو گیا. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبدون ما لا أعبدون ما لا أعبدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ہم یہاں نہیں بیٹھتے نا، سب ہم کہنے کے کسی کونے کاجے میں جا کے بیٹھتے ہیں. بھیا آپ لوگ نا دیکھ کے نہیں پڑھیے.